Okey, Assalamualaikum kelas. So kita tengok hari ni 14.1 First Law of Thermodynamics. Okay, so first law of thermodynamics dia kata the heat supplied to a system equal to increase in internal energy of the system plus the work done by the system on its surrounding. Atau mathematically dia adalah Q bersamaan juga dengan delta U plus W. So Q ni adalah heat supply, sama juga dengan delta U ni internal energy, increase in internal energy, W ni adalah work done. So in order untuk menghasilkan Q ataupun heat ni, dia mestilah tambah increase in internal energy plus work done. So inilah yang dikatakan first law of thermodynamics lah. So ingat, kalau first law of thermodynamics tu Q bersamaan juga dengan delta U plus W. Okay. Okay. Tak menggerak pula dia. Sekejap. Okay, so kita tengok. Okay, tak ada apa. Sekejap. Okey, kemudian kita masuk kepada thermodynamic process. So thermodynamic process ada 4, iaitu isothermal, adiabatic, isovolumetric atau isochoric. Satu lagi isobaric. Okey. So isothermal, apa yang dikatakan dengan isothermal tu adalah apabila delta U equals to 0, which is maksud tiada perubahan dalam internal energy. Internal energy ni maksudnya temperature constant lah. Okay, adiabatic pula bermaksud tiada heat keluar atau masuk dalam sistem. Okay, no heat flow into or out of the system. Isochoric atau isovolumetric bermaksud work done is 0 kerana volume dia constant. Okay, volume dia constant. Isobaric pula delta P is 0 sebabnya P is constant. Okay. Okay, berikut adalah kata kita tengok satu-satu lah. Okay, isothermal. Okay, isothermal dulu. Isothermal proses, kan tadi kita belajar ada 4 proses kan. 1 isothermal, 2 adiabatic, 3 isochoric, 4 isobaric kan. So isothermal ni adalah proses yang berlaku apabila temperature constant. Okay, berlaku apabila temperature constant. So bila temperature constant, tiada perubahan dalam internal energy ataupun delta U adalah kosong. Okay, so kita masukkan dalam equation first law of thermodynamics tadi, which is delta Q bersamaan juga dengan delta U plus work done kan. So letak je delta U ni sama juga dengan kosong. Sebab kalau isothermal, kena ingat properties dia adalah delta U kosong sebab temperature constant. Okey, jadi bila masukkan dalam first law of thermodynamics, kita akan dapat Q bersamaan juga dengan work done lah, ataupun heat sama juga dengan nilai work done. Alamak, dia hilang. Okey, so ni yang saya dah pendekkan lah. Okey, so isothermal adalah T constant. Bila T constant, delta U ataupun internal energy kosong. Perubahan internal energy, bukan internal energy ada nilai, tapi perubahan dalam internal energy tu kosong. Dan automatiknya bila kita masukkan dalam first law of thermodynamics, ni dinamakan first law thermodynamics. Yang tadi kan kita belajar. So masukkan dalam equation first law of thermodynamics dan kita akan dapati isothermal adalah apabila Q bersamaan juga dengan W. Okay. Kemudian kita tengok adiabatic pula. Okay. So adiabatic proses ni adalah proses yang berlaku without heat transfer into or out of the system. Tak ada heat masuk atau keluar daripada sistem. Okay, so maksudnya heat kosong lah. Kalau heat kosong,
Q sama juga dengan kosong. H kosong, Q kosong lah. So, kita akan dapat delta U bersamaan juga dengan negatif W, ataupun W bersamaan juga dengan negatif U. Okay, either one lah. Okay, so yang ni yang saya dah kata pendekkan. Okay, yang ni. Tengok ni. So, adalah proses di mana no heat transfer into or out of the system, which is Q lah kosong. Bila heat tak ada heat transfer means Q kosong. So, masukkan dalam first law of thermodynamics yang tadi. So, ni first law thermodynamics. So, kita akan dapat delta U sama juga dengan negatif W, ataupun W sama juga dengan negatif delta U lah. Okay, either one. Okay, kemudian isokorik. Isokorik atau dia isovolumetrik. Okay, isovolumetrik berlaku apabila constant volume. Okay, constant volume. So, tak ada perubahan dalam volume lah. Volume dia constant. Jadi, bila kita masukkan dalam first law of thermodynamics, apa yang bermaksud constant volume? Constant volume bermaksud word done kosong sebab dia tak ada area under graph. So, isokorik word done 0. Okay, bila dia sebut constant volume, word done dia akan kosong. Okay. So, bila masukkan dalam first law of thermodynamics, kita akan dapatlah bila kita kosongkan word done ni, word done kosong. Jadi, kita akan dapat Q bersamaan juga dengan delta U lah. Okay. So, tengok kat sini. Ni saya dah pendekkan. So, isokorik adalah apabila word done kosong lah. Okay, sebab apa? Sebab tak ada perubahan dalam volume. Okay. So, Q bila masukkan dalam first law of thermodynamics, kita akan dapati Q ni bersamaan juga dengan delta U lah. Okay. Last but not least, isobaric. Isobaric kat sini. Isobaric ni adalah proses yang berlaku apabila constant pressure. Okay, apa yang dimaksudkan constant pressure? Bermaksud tiada apa-apa perubahan dalam pressure lah. Pressure tu constant. Jadinya word done kita sekarang ni kita akan pakai P darab dengan delta V. Jadi kita punya first law of thermodynamics masih Q sama juga dengan delta U plus word done. Cuma word done kita tukar kepada P delta V. Okay, itulah beza dia. Okay, kemudian kita dah baca 4 tu. Okay, last kita akan tengok graf lah. Okay, awak kena tahu lukis graf yang warna biru ni. Nampak ni? Graf yang AE, AB, AC dan AD ni. So, graf ni adalah graf P, pressure against volume. Okay, kita tengok graf A to B dulu. Okay, yang awak kena tahu lukis bukan yang warna merah tu, tapi warna biru. So, A kepada B adalah graf isothermal. Okay, graf isothermal. A kepada C adalah graf adiabatik. A kepada D adalah graf isokorik. Dan A kepada E adalah graf isobaric. Okay, jadi di sini awak boleh nampak semua graf ada area under graph. Ni area under graph yang ni lah. Ni saya color kuning ni. Ni area under graph ni kan. Semua graf ada area under graph kecuali graf A to D. Perasan tak? Sebab apa? A to D ni memang word done dia kosong. Okay. Bila tiada perubahan dalam volume, word done untuk isokorik adalah kosong. Orang lain semua ada word done lah. Okay. Apa lagi? Lagi tak? Okay, so tu saja untuk 14.1, 14.2. Okay. Nanti jawablah soalan revision
Boleh juga buat soalan tutorial lah sebagai revision. Okay, thank you class.